आमकां यंग ब्लड तर जायच, कार्यकर्त्यांमदीं जाय आनी गव्हर्नन्सानय जाय. पण त्याच बरोबर जांचो अनुभव आसा त्या अनुभवाचोय आमी उपयोग करून घेवपाची गरज आसा. म्हणून इतलीं वर्सां आमच्या गोंयान कशें आसा, सगळेंच कितें केंस पिकिल्ले आसा तशें न्ही. सगळें तशें एक बरोबर काम करपी आमी कार्यकर्ते. भारतीय जनता पार्टीच्या बाबतींत सांगपाचें जाल्यार आमी सगळे वांगडाच कामाक लागिल्ले आनी वांगडाच अजुनूय काम करतात सगळे कार्यकर्ते. म्हणजे जांकां आमी म्हणुया फॉर दीस पर्पज नेते म्हणून आसात ते. म्हणजे आमी सगळे नेते म्हणनात, आमी सगळे कार्यकर्तेच असतात. तर ते जे आसात ते तांचो अनुभव आसा आनी नवे आसात तांचे टॅलंट आसा, तांचो एन्थुजियाजम आसा, एनर्जी आसा. ह्या सगळ्यांचें जर ब्लेंडिंग जायत जाल्यार गव्हर्मेंट कॅन परफॉर्म सर्टनली एट हायर लेवल अशें म्हजें मत आसा. वी हॅव सीन दीस थ्रू आवट. आज केंद्रान जें सरकार आसा नरेंद्र भाई मोदी हांचें, त्या सरकाराचें ब्लेंडिंग हें अशेंच आसा. तातूंत एक्सपिरियन्स आशिल्ले लोक आसात आनी नव्या दमाचे नव्या उमेदीचे लोक आसात. तशें त्या तातूंत सरकारान आसपाची गरज आसता. आनी म्हणून गोंयान म्हाका दिसता आमचो प्रयोग आसा तो त्या लायनीन आसा. एक गजाल सदांच जाताली गोंया भितर की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक मेजॉरिटी दिनात एकाच पार्टीक. दीस टायम देर वॉज मेजॉरिटी, बट द मेजर प्रॉब्लेम आशिल्लो की मॅनिफेस्टो भितर तुमी कांय मेजर जे एश्युरन्सीस दिल्ली ती मागीर इवन रिजनल प्लॅनाचेर आसूं किंवा कसिनोंचेर आसूं, युअर गव्हर्मेंट हॅज पुश्ड दोज मेजर एश्युरन्सीस इन टू इलेक्शन इयर, वीच इज पॉलिटिकली नॉट अ व्हेरी वायबल प्रपोजिशन. रिजनल प्लॅना सारको विशय इलेक्शन इयरा भितर दवरप, इट कॅन बॅकफायर एनीवे. एक तर तुम्ही यू कॅन बी एक्स्ट्रीमली सक्सेसफुल इन हँडलिंग इट, और इट कॅन टर्न आउट टू बी एन एक्स्ट्रीम डिझास्टर. Don't you think your government should have tackled this before, maybe in the second year or a third year? I think तुम्ही जर दुसरा मुद्दा मांडलो, इट कॅन बी अ डिझास्टर ऑल्सो. That is something tickling in the minds of the people who are tackling the issue. अशें म्हाका दिसता. आणि म्हणून दे आर टेकिंग मोर अँड मोर केअर अबाउट फायनलायझींग दॅट पर्टिक्युलर रिजनल प्लॅनाचो इशू जो आसा तो चडांत चड ताची काळजी ताची केअर घेवपाची गरज आसा. कोणाकच ताका दुखलें हाका दुखलें आनी मागीर ताजेर आरोप नाका, ताका फावोर करपा खातीर हें केलें, ताका ताजें बरेंपण दवरपा खातीर केलें, तें मागीर कितें ग्रीन पेंट केलें काय तांबडें पेंट केलें अशें जें आसा ह्या खातीर काळजी घेवपाची गरज आसा. हें खरें की आमी आमच्या मॅनिफेस्टोन सांगिल्ली ही गजाल की अशें अशें आमी बेगीन करतले म्हणून, पण तितलें बेगीन जावंक ना हें तितलेंच खरें आसा. ताका लागून म्हाका दिसता की आमचें गव्हर्मेंट द पर्सन पीपल पर्टिक्युलरली CM and the TCP minister, both of them are sitting together, they are doing their exercise and they will certainly come out with some solution for it. एक गजाल प्रश्न हांव मुद्दम विचारचो दिसता, कारण जेन्ना मनोहर पर्रीकारांचे दिल्ली वचपाचें जालें तेन्ना दोनूच नांवां परत मुख्यमंत्री म्हूण मुखार आयलीं. एक तुमचें आनी एक लक्ष्मीकांत पार्सेकाराचें. बोथ ऑफ यू आर व्हेरी सिनियर मेंबर्स ऑफ द पार्टी, आनी चॉयस करतना तुमच्या पार्टीन एक इंटरनल मेकॅनिझम घेवन ती चॉयस केली. खंय तरी मनाक दिसतालें तेन्ना की आय डिजर्व दीस अँड आय शूड हॅव गॉट दीस? आमच्या पार्टींतलो मेकॅनिझम जो आसा की सगळ्या कार्यकर्त्यांचो लिडर्सांचो कन्सर्न लोक आसात तांचो कन्सेन्सस घेवप. ते वोटींग जावन थंय हाका इतली मतां ताका तितली मतां अशें दॅट डिवायड्स द थिंग. त्यामुळे कन्सेन्सस घेवप. कन्सेन्सस घेतकच तांकां दिसलें जे कोण आमचे पार्टीचे नेते हांगासर आयिल्ले तांकां की पार्सेकर इज द बेटर चॉयस टुडे. त्यामुळे ताणें पार्सेकरांक तांणी हें दिलो. हांवें म्हजी भुमिका मांडटा आसतना तें सांगिल्लें की म्हाका दिसता की हांव ह्या हातून आय डिजर्व दीस म्हणून, आय हॅव अ एबिलिटी टू परफॉर्म हियर इट इज. बट अल्टिमेटली पार्टी लिडर्स थॉट, आय डोंट नो वॉट दे थॉट, पण दे थॉट की पार्सेकर इज द बेटर चॉयस. सो दे डीड दॅट. दॅट्स ऑल. Issue ended for us. Nothing. Just this is a hypothetical question and I would love to ask this. आज ज्या पोजिशना भितर तुम्ही आसात, you are a minister, you are not speaker. That time you are speaker. It is a constitutional post, it's a very high post. आज जर मनोहर पर्रीकार दिल्ली गेल्ले आणि तुम्ही मंत्री आशिल्ले आणि लक्ष्मीकांत पार्सेकरय मंत्री आशिल्ले, रिजल्ट वुड हॅव बीन डिफरंट. I know it's a very hypothetical question, but I would love to ask that question because म्हाका अशे प्रश्न कांय थोड्याच लिडरांक विचारपाक शकता गोंयाक, तातूंतले तुमी एक. ना हातून तशें कांय आय डोंट थिंक एनीथींग.
वूड हॅव बीन डिफरंट. कशें आसा, जो परफॉर्मन्स हांवें स्पिकर म्हणून दाखयल्लो ताजे लोकांच्या मनान जे एक इमेज म्हज्या बद्दलची थंयच्यान जी आसा, आनी तोच परफॉर्मन्स आज हांव समजा मिनिस्टर म्हणून म्हजे कडेन जे कितें पोर्टफोलियो जाले तोच परफॉर्मन्स हांव हांगा दाखोवंक शकता. सो लोकांच्या भितर, आमच्या नेत्यांच्या भितर, आमच्या कार्यकर्त्यांच्या भितर जें कितें परसेप्शन जातलें हाज्या मुळे तातूंत म्हाका दिसना व्हडलो फरक आसतलो असो म्हणून. दो इट इज हायपोथेटिकल क्वेश्चन, म्हाका दिसता there would have been level playing field in this situation, but that situation there was no level playing field. तशें म्हणटा समथींग. म्हणजे कशें त्या वेळार थंय म्हाका डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशनाचो अनुभव त्या वेळार थंय नाशिल्लो. अशें आय डोंट नो वेदर दॅट वॉज मायनस पॉयंट फॉर मी. आय एम नॉट अवेअर ऑफ इट. पण टुडे दॅट इज नॉट. टुडे आय हॅव एन एक्सपिरियन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव्ह परफॉर्मिंग, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसिजर हें बी तें सगळें. थिंग्स कूड हॅव बीन डिफरंट. कूड हॅव. सभापती म्हणून तुमची सगळ्यांत व्हडली अचिवमेंट आसली ती पेपरलेस असेंब्ली. आणि ती तुमी एक जी आउटलूक हाडली असेंब्ली भितर, नॉट इन टर्म्स ऑफ हो भाग वेगळो की असेंब्ली भितर कंडक्ट जातालो वेगळो, पण असेंब्लीचे फाटल्यान तुमच्या चेंबराक बसून ज्यो तुमी कांय गजाली केल्यो, जंय तुमी असेंब्ली हायटेक केली, पेपरलेस करपाचो प्रयत्न केलो, आयपॅड, लॅपटॉप्स आमदाराक शिकपा लायले, आमदाराक ऑनलायन प्रश्न विचारपाक लायले. आर यू गोइंग टू ट्राय सच कायंड ऑफ थिंग्स इन युअर मिनिस्ट्रीज? Because assembly is a very nice place to try these things. Bureaucracy is a very difficult section to get these things done. I appreciate your question. पण हें खरें आसा की ब्युरोक्रेसी आसा पळय, ताजो त्रास म्हाका एसेंब्लीनय जालो. वायल परफॉर्मिंग एज अ स्पीकर थंयसरय म्हाका त्रास जालो. पण म्हजे तकलेन आसा की ईज ऑफ गव्हर्नन्स म्हणून एक आसता पळय कितें तरी कन्सेप्ट, तसो ईज ऑफ परफॉर्मिंग, ईज ऑफ गेटींग थिंग्स डन हें जावपाची गरज आसा. आनी म्हणून आमच्या मिनिस्ट्रीनी, आमच्या डिपार्टमेंटांनी जर समजा म्हजो थंयचो एसेंब्लींतलो जो कन्सेप्ट आसा, पेपरलेस कन्सेप्ट, इफ वी ट्राय टू इम्प्लिमेंट इट हियर, इट सपोज इन अ पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट, आय थिंक वी कॅन गेट बेटर रिजल्ट्स. हांव कित्याक म्हणल्यार सद्याक सुद्दां भविश्यांत तुमचे कडेन आनी एक म्हत्वाची खाती येवची अशें सगळ्यांक दिसतलें, सगळ्यांक दिसताय बी, कारण वी वॉन्ट गूड मिनिस्टर्स टू हँडल गूड पोर्टफोलियोज. दॅट इज द बेजीक गोंयकारांची भावना. पूण सद्याची तुमचे कडेन खातीं आहात, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट आनी एक पंचायत, ह्या तिनूय खात्यां भितर लोकांची सगळ्यांत सदांच एक मागणी आसा की ट्रान्सपरन्सी आसची. बिकॉज एनवायरमेंट इज बिकम अ व्हेरी ट्रिकी इशू, फॉरेस्ट इज अ बिगर इशू, आणि ह्या सगळ्यांचे जे पडसाद ग्रामसभा भितर जातात आणि पंचायत लेवलाचेर जातात, दीज आर ऑल थ्री इंटरमिंगलिंग थिंग्स. आणि तुम्ही जी ट्रान्सपरन्सी हाडपाचो प्रयत्न केलो असेंब्ली भितर, ती ट्रान्सपरन्सी ह्या इतल्या ट्रिकी डिपार्टमेंटा भितर हाडप शक्य आसा? सगळ्यात पयलीं हांव तुमकां धन्यवाद दिता की तुमी म्हाका एक कॉम्प्लिमेंट दिलो की म्हणटा आसतना की म्हज्या भितर कितें ट्रान्सपरन्सीचे किंवा अशा पद्दतीचे कांय गोश्टी आसात आनी म्हणून लोकांच्यो म्हजे कडल्यान खूब अपेक्षा आसात. आतां हें मिनिस्ट्री आमची आसा, एनवायरमेंट आसा, फॉरेस्ट आसा आनी पंचायत आसा, ह्या भितर ह्या पद्दतीचे काही वेळार चुकीच्यो कन्सेप्ट लोकांच्या तकलेन आसतात. काल हें जाल्या उपरांत नोटिफिकेशन येवंक ना, पण पेपरांनी सगळे कडेन मिडियांतल्यान चर्चा जाली की एनवायरमेंट आनी फॉरेस्ट म्हजे कडेन येता बिता अशें म्हणून. आय वॉज सरप्रायज. म्हाका 2 मायन ऑनर्सा कडल्यान फोन आयले कॉंग्रॅच्युलेट करपी, SMS आयले एक. ते फक्त कॉंग्रॅच्युलेट करपा आसचे ना. हांव फुडें आनी काय ताजेर उलयना. म्हाका त्या वेळार म्हाका कळ्ळें कार ही मिनिस्ट्री इतली इम्पॉर्टंट आसा काय कितें. खूब ट्रिकी आनी सो यू हॅव टू हॅव ट्रान्सपरन्सी देर. आनी लोकांची अपेक्षा आसा की आर्लेकरा सारको मनीस जर थंय आसा जाल्यार तो ताजे कडल्यान हें बरें जातलें अशें जर लोकांची अपेक्षा आसा, हांवें ते एक्सपेक्टेशन्स पुऱ्यो करपाक. कारण एक गजाल तुमच्या बाबतींत सांगपाक सामकी बरी दिसता की इवन असेंब्ली भितर, असेंब्लीचे प्रोसिजर्सा भितर यू हॅव पुट सर्टन स्टँडर्ड्स. नाव पीपल आर गोइंग टू एक्सपेक्ट दो सेम स्टँडर्ड्स हियर. इट इज, हांव तें म्हणटा की असेंब्लीच्या कॉम्प्लेक्सा भितर इट मायट बी इजी टू गेट इट थ्रू. नाव द कॅनवास इज गोवा, नाव द कॅनवास इज व्हेरी ट्रिकी. आर यू कॉन्फिडंट दॅट दॅट विल बी पॉसिबल? सर्टनली, म्हाका विश्वास आसा. कित्याक म्हजी नियत म्हणटा तशी ती चुकीची ना.
आनी म्हजे तकलेन आसा की जें हांवें थंय केल्लें आसा पळय तें म्हाका हांगा करपाक मेळटलें. तुवें म्हटलें तशें तो कॅनवास व्हडलो आसा, मोठो आसा, पण स्टील आय थिंक आय वील बी एबल टू परफॉर्म. ट्रान्सपरन्सी आज ही लोकांची एक खूब गरज जाल्ली आसा. लोकांक दिसता अरे हें जावपाक जाय. आनी ती टॅक्नॉलॉजींतल्यानच तुमी हाडपाक शकता. डेफिनेटली. आनी म्हणून आय कॅन पूट दॅट टॅक्नॉलॉजी हियर. ISOचें सर्टिफिकेशन जाय पडटा टू सी दॅट एवरीथींग इज मुवींग स्मूथली अँड ट्रान्सपरंटली. ताची गरज आसा. आनी कितें आसा म्हणजे हे आतांचें सॉफ्टवेअर दुसरें वेगळें ताका करून दिवपाक जाता काय कितें. देर आर मेनी थिंग्स. ऑनलायन गोश्टी करपाक मेळटा काय कितें. त्यो जर करत जाल्यार हे अशा पद्दतीचे लोकांच्या मनात जे काही अडचणीचे मुद्दे आसात ते हळूहळू कुशीक जातात. जस्ट लास्ट प्रश्न विचारचे पयलीं यू मेन्शन्ड ISO. Very frankly, are you going to try for ISO certification for forest and environment? That will be a great thing. I think I should. I should try that. And you will do that. Yes. If it हांव करपाक सोदतलो, हांव पळयतलो ताजे अडचणी कितें आसा ते विशय म्हणून. And I will, in fact, for this assembly processes also I was trying to have ISO certification. कारण म्हाका हांव बसलेलें आसतना म्हाका कळपाक जाय अमको इशू अमके कडेन आसा, अमकी फायल अमके कडेन आसा, ताजो ट्रॅकिंग बिकींग म्हज्या स्क्रिनाचेर म्हाका दिसपाक जाय. दॅट वॉज वॉट आय वॉज ट्रायंग टू. सगळे गोंयकार विल बी व्हेरी थँकफूल इफ यू गेट ISO सर्टिफिकेशन फॉर फॉरेस्ट अँड एनवायरमेंट. लास्ट I will not disappoint our गोंयकार. सामकें, बिकॉज दिस इज अ व्हेरी व्हेरी क्रुशल अनाउन्समेंट दॅट यू आर मेकिंग. लास्ट क्वेश्चन, व्हेरी फ्रँकली, स्पीकर म्हणून सगळ्यांत चड त्रास कोणें दिलो, सगळ्यांत कमी त्रास कोणें दिलो? आतां बिंदास सांगात. ना आय सी खरेंच हांव फ्रँकली सांगता, म्हाका कोणेच त्रास दिलो अशें दिसना. खरेंच सांगता म्हाका. आनी सी एट देर लेवल ते म्हज्या तुज्या तकलेन कोण आसा म्हाका खबर आसा. पण ते जे म्हजे कलिग्स दे आर माय कलिग्स आनी दे एक्सपेक्टेड समथींग फ्रॉम मी. आय एक्सपेक्टेड समथींग फ्रॉम मी देम. तर म्हणटकच ते जे आसा तांणी जें कितें केलें, हांवें कितें केलें, आय नेवर कन्सिडर्ड इट एज ए त्रास बीस असो म्हाका हॅरेस बी केलें अशें कांय ना. कारण अनेक वेळा तांच्यांनी समजा एखाद्या आमच्या आमदारान उठून एखादो असो प्रश्न केलो, फुडें आयलो, व्हेलान आयलें, हें केलें. आयच्या काळांत तें इतलें आसा की तें चलतालें अशें म्हणून. पूण तुवें प्रश्न काडलो म्हणूनच सांगता की आय एम व्हेरी मच थँकफूल टू ऑल माय कलिग्स देर. जाणी उठून प्रश्न उबारले, विचारले, तांकां हांवें संद दिवपाचो हांवें प्रयत्न केलो, पुरेपूर केलो. कदाचित कांय म्हणजे आरोपय केले की तुमी बायस्ड आसता म्हणून. तेच तेच सांगता हांव ताका. तर इतलें करून सुद्दां म्हजेर आरोप जाले तरी सुद्दां आय हॅव नो बायस अगेन्स्ट ऑल दीज पीपल. आय हॅव नॉट एट ऑल. आनी म्हजें तांचे कडेन बरें रिलेशन आसा. आय वील स्टील मेंटेन दॅट रिलेशन इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवन्स. इतली दिसा तुमी ISO सर्टिफिकेशनाची एक उद्देश दवरला, जावचो सक्सेसफूल. आनी मेन गजाल पॉलिटिकल गजाली जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना तुमचो पर्स्पेक्टीव आनी तुमचे एनालिसीस आयकपाक बरी दिसता. वेळ काडलो आनी आमकां मुलाखत दिली आनी ते पर्स्पेक्टीव दिलो. राजू, थँक्स लॉट. इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू. देव बरें करूं सगळ्या आयकुप्यांकय.